May aga sa inyong tanan. Ari loading namin guys. Nauntuhan ng loading guys kay ora guys oh. Pila mi guys oh. Lutay lang mi guys. Anom lang bilog di guys. Anom lang mi. 2, 3 sa anom lang guys. Loading na guys. Loading na guys ah. Ay mga grupo guys. Nag-meeting ng grupo guys. Meeting sila guys kay first loading pa ni guys oh. First loading. Kay init-init naman ni guys okay ni kay guys saka babaw guys eh naman mala naman dalan guys oh taway ni dalan babaw guys para ka tubig dito ra ka tubig dalam guys oh sobra na sa gahapon guys bas ko ulan gahapon guys so guys thank you bye.